بسم الله. نعم اقرب. عليكم السلام ورحمة الله. اقرب، أنا ما أنت بعيد عني. الجماعة إيه؟ الأرض، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. لا، هذا قول عمر ليس ضعيفا، مجمع عليه. لم ينكر على عمر هذا القول. وهذا أيضا في الواقع يصدقه الواقع من تلازم هذه المقدمات. لا إسلام إلا بجماعة، لا إسلام كامل إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. لا إسلام، لا إسلام كامل. نعم. تابع الأذان بعد الأذان. الله أكبر. الله المستعان. نعم. ما هو أنت قلت لي سؤال واحد. الأخير. طيب هات. كيف اعتماد هذه الجماعة يبين على شخص معين ليس له قدرة على أساس الناس أصلا؟ هل هذا اعتقاد الشيخ ولا كيف؟ يبين الناس، يبين شخص معين، يبايعون. لا، الشخص الذي لا قدرة له على لا يبايع، إنما يبايع على الكتاب والسنة من له قدرة، مثل ولي الأمر في هذه البلاد، فهذا له قدرة واستقام أمره، وداخل سلطانه أقام ما يستطيع من حدود الله عز وجل، فهذا هو الذي بيعته شرعية. أما البقية دساتير، ينطبق عليها نظرية العقد. نظرية العقد خلاصتها أن مجتمع ما يتفقون على منافع ومضار، فيعقدون على أنفسهم عهد بأن يجلبوا المنافع ويدفعوا المضار، على كل واحد منهم أن يفي بهذا ما لم يكن مخالفا للدين. واضح؟ أما اللي يكفرون الناس ويكفرون المجتمع فهم ضلال. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما في جاهلية مطبقة، فالذي يقول الآن نحن في جاهلية القرن العشرين كذا، هذا مخطئ، لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه جاهلية مطبقة إلا في آخر الزمان، إذا نزل عيسى عليه السلام. عيسى ما بعد نزل، ده خرج الدجال، نزل عيسى وقتل الدجال وتوفي عيسى، وأرسل الله ريحا طيبة فقبضت روح كل مؤمن، لم يبق في الأرض إلا شرارها، عليهم تقوم الساعة الكبرى. واضح؟ نعم، الحمد لله. وأنت؟ نعم. أرض. Saya adalah seorang fulan dari jamaah Islam jamaah, ya. Dalam jamaah ini diajarkan bahwasanya orang Islam di luar jamaah kami adalah kafir. Ini saya singgung tadi. Siapa yang tidak berbaiat kepada imam jamaah dianggap kafir. Kelompok ini membawakan hadis dari Rasulullah berbunyi la Islam illa bi jamaah wala jamaah illa bi imarah wala imarah illa bi ta'ah. Ya. Intinya mereka punya dalil, ya. Ya kita bilang ini ngawur, ya. Ya ini Rasulullah ini kalaupun hadis ini sahih, maka ini maksudnya adalah kesempurnaan Islam adalah dengan taat kepada pemimpin, bukan berarti kalau orang keluar dari kepemimpinan maka dia kafir, ya. Nabi mengatakan man mata wa laysa ala unuqihi bai'ah famata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dan tidak punya baiat, itu tidak taat kepada penguasa, tidak menganggap punya penguasa, maka dia matinya seperti mati orang jahiliyah. Bukan mati jahiliyah, mati kafir. Ini sebagian orang salah terjemah. Famata mitatan jahiliyah, itu maksudnya matinya seperti matinya orang jahiliyah. Kenapa? Orang jahiliyah dahulu mereka tidak punya pemimpin.
Mereka hidup senang bebas, masing-masing jadi pemimpin sendiri, tidak mau, dan mereka bangga kalau bisa tidak dipimpin. Mereka bangga kalau tidak bisa. Mereka bangga kalau bisa berperang keluar dari kekuasaan orang lain. Maka itu sifat jahiliyah. Di antaranya yang keluar dari bayat orang Khawarij. Khawarij yang tidak dikafirkan. Khawarij yang benar-benar bukan cuma keluar dari kepimpinan Ali bin Abi Thalib, bahkan berperang, bahkan membunuh orang-orang, itu pun tidak dikafirkan oleh Ali bin Abi Thalib. Terus kita yang tidak bayat sama imamnya, kita dikafirkan. Imam mereka juga mana imamnya? Lantas pantas nggak jadi imam? Coba bayangkan kalau ada 5 imam, saya jadi imam, dia punya imam. Sekarang kalau saya jadi imam, berhak nggak? Mana? Adu-aduan saya dengan imam dia, mana lebih hebat? Terus ada imam lagi ketiga, mana lebih hebat di antara kita yang berhak lebih jadi imam? Ada imam keempat, terus kalau begitu caranya rusak. Ini namanya bayat yang bid'ah, yang tidak pantas. Gimana membayat sama imam dia? Imam dia negaranya tidak punya, negaranya sembunyi-sembunyi, ilmunya nggak ada. Ya, mengkafir-kafirkan orang tidak bayat sama dia saja kita tidak tahu. Imamnya mana? Kemudian surga dan neraka digantungkan kepada imam yang seperti ini. Ini jamaah bahlul seperti ini. Hati-hati ya. Tinggalkan jamaah seperti ini, sesat dan menyesatkan. Ya, gimana? Coba untuk bayangkan satu dunia. Surga dan nerakanya diikatkan dengan imam dia. Imam dia ini mana? Kita nggak ada yang kenal. Punya negara nggak? Punya polisi nggak? Kemudian kalau tidak bayat sama jadi orang kafir, betapa piciknya pikiran mereka menganggap orang seperti gini surga dan neraka bergantung kepada dia. Tidak bayat sama dia jadi orang kafir. Ya akhi, orang kita jutaan manusia tidak kenal dia. Coba tanya orang, kamu kenal nggak imamnya Islam Jamaah? Nggak ada yang kenal. Kemudian kafir, kamu nggak bayat kafir, banyak orang kafir dong. Ini gimana sih?